hijack the counting center also. This is most unfortunate. This is not only unfortunate, I think that this message should go to everywhere, so that our people are staying all over the world. Let the message should go to the people. So let them know the atrocities. ওরা এমনি জিতলে আমার কোনো অভিযোগ থাকতো না, জিততেই পারে, নির্বাচনে হার জিত আছে, কিন্তু এদের অত্যাচারের জন্য আপনাদের ভোটটা হয়তো অনেক জায়গায় আমরা রক্ষা করতে পারিনি। তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। ক্ষমা যাদের চাওয়া উচিত তারা তো ক্ষমা চাইবে না, আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এইটুকু আপনাদের বললাম, বাদ বাকি ডে টু ডে উই উইল ডিসাইড আওয়ার স্ট্র্যাটেজি। এই পর্যন্ত। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ওয়ান বাই ওয়ান জিজ্ঞেস করতে পারেন। ইয়েস, I am not going there. Even if I want also, I should not, because मैंने चेयर को केयर नहीं करते हैं। I want to continue as a less important persons. I told you so many times. So I don't care chair. I only care people. बंगाल में और थोड़ा ज़्यादा हुआ कि हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। व्हाई दे स्नैच्ड आवर पेपर? Why they didn't allow our counting agent and me to attend the counting? Why they tortured the people and directly with the help of CRPF and the election officers? They were threatening inside, I have seen. They were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me. Because at that time, I sent all my information to Bengal CEO. First, I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, ममता जी, आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। देन आई सेड ओके, यू गिव मी 2 hours टाइम सो दैट आई कैन कॉल माई पीपल। आई वेटेड, देन आवर पीपल केम। CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। सो दे ऑल्सो कंप्लेंट। लेकिन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ফুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেবে আমাকে জানালো।
পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। কিন্তু সেটা তো নয়, আমরা তো হারিনি। জোর করে ফোর্সফুলি তুমি ক্যাপচার করেছো টোটালটা। যখন আমরা প্রায় 200টা সিটে এগিয়েছিলাম, একতরফা মিডিয়ার ক্যাম্পেনে পরে ওরা স্টার্ট করেছে টর্চারিং বাইরের লোক দিয়ে। অ্যান্ড সিআরপিএফ জাস্ট লাইক গুনস, এভরি কাউন্টিং সেন্টার they didn't allow the press media, they didn't allow the CCTV footage, they didn't allow the candidate to go enter. How they misbehave, we don't have any respect for them, I'm sorry. The central forces can behave like this, I have never seen. I have seen Rajiv Ji's government, I have seen Manmohan Ji's government, I have seen Atal Ji's government, I have seen Vishwanath Pratap Ji's government, I have seen Devgura Ji's government, I have seen I.K. Gujral Ji's government, I have seen the others also, but I have never seen this type of atrocities. It is atrocious, terrible. There is no limit of atrocities. If it is going on, I think their image will be washed. It is already. They cannot show their face. It is not the proper way of democracy. Democracy, there is a courtesy. You have forgotten the courtesy. Torturing the people. And what do you want? That only one party rule will rule the country. No opposition, nothing. Nobody. So this I want to say to all of you on record. And parties, already we are solidly together. All the party leaders are working together. Though they are being tortured, they are being attacked, their house is being attacked, their workers are being tortured. Already Beleghata, you have seen that died. They killed also. They are threatening to rape the women. Can you imagine a party who are ruling the central government? Can they do like this? Can they behave like this? Even I must say that when judiciary is not there, when election commission is biased, when